میرا تواڈے کول تواڈے سامنے کھڑا ہونا ایک اتفاق ہے اور مینوں موقع بھی اتفاقاً ملیا. میں تواڈے کول آیا بھی اتفاقاً. کافی حضرات مینوں جان دیو. الحمدللہ میرے رب دیاں مہربانیاں نال اج 6واں سال مینوں شروع ہو گیا کہ میں اس توحید دے قافلے دے نال جڑیا. دعا کرتے رہا کرو اپنے بھائی واسطے, اللہ مرن تک مینوں اس قافلے نال جڑے رہنے دی توفیق عطا کرے. ایک باری ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. جڑے میرے مزاج تو واقف نے وہ ماشاءاللہ بول رہے ہیں, جڑے نہیں واقف انشاءاللہ واقف ہو جان گے. ذرا خوش ہو کے کہہ دیو سبحان اللہ. بالکل مینوں مختصر وقت ملیا تو مینوں اعلان میرا نات دا سی, لیکن میری خواہش ہے مختصر وقت اندر میں توحید باری تعالیٰ میں چند اشعار تانوں سناواں. تواڈے ذوق نو سامنے رکھنا ہے اور پتہ چلنا ہے کہ تسی بھی توحیدی بیٹھے ہو انشاءاللہ. اور تسی میرا ساتھ دیو گے. میں بڑے ذوق والے پراواں واسطے کلام لے کے آیا. بس جیڑی گل سمجھ آوے محبت نال تواڈی سبحان اللہ تھلے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, پوری محبت نال کہنا ہے سبحان اللہ. اللہ رحیم نہیں یار میرے کوئی شک نہ دواؤ. جڑے واقعی توحیدی نے وہ ذرا بولو اللہ رحیم اللہ کریم اللہ رحیم اللہ کریم اللہ رحیم اللہ کریم. رو کے رب نو مناتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. اللہ رحیم بڑا کریم, رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. اللہ دے در اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. خالق و مالک اللہ خالق و مالک اللہ خالق و مالک اللہ سب دا رازق اللہ. دے کے جو نہیں پچھتاندا ہر تھان رزق پہنچاندا. اے میرے رب دی شان ہے. جے جا کے کدی کتھے متھا ٹیکے گا اللہ ذلیل کرے گا. اللہ نو اپنی توحید بڑی پسند ہے. ایک باری اونچی کہہ سبحان اللہ. سب دا مالک اللہ ہے سب دا خالق اللہ ہے. دے کے جو نہیں پچھتاندا ہر تھان رزق پہنچاندا. مشکل کشائے حاجت روائے مشکل کشائے حاجت روائے مشکل کشائے حاجت روائے. کر کے ویکھ صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. یقیناً بھائی مینوں کوئی علماء حضرات دے وچوں کوئی میرے محسوس ہو رہے ہیں, اور یقین منو کہ دوسرے پاسے جدوں سی نا اتنے صرف لین والے سی, لیکن مینوں فخر ہے الحمدللہ میری جماعت دے خطباء بھی اللہ نے سخی بنائے نے. کہہ دو آمین الحمدللہ. اور جڑے ماشاءاللہ ولی کامل بیٹھے نے اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے. جڑا والا ایک جگہ پروگرام میں پڑھ رہا سی, شیخ موجود سن, 5000 مینوں انہاں نے انعام دیتا. میں حیران ہو گیا بھی ایسا بھی ہوندا ہے. ایک باری کہہ دو اللہ پاک انہاں دی لمبی عمر شان والی زندگی عطا فرمائے. سب دا مالک اللہ ہے سب دا رازق اللہ ہے. دے کے جو نہیں پچھتاندا ہر تھان رزق پہنچاندا. مشکل کشائے حاجت روائے مشکل کشائے حاجت روائے. کر کے ویکھ صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. اللہ دے در تے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے. کن دے نال بنایا. پوری توجہ ہوئے گی نا, میرا ایک ایک لفظ تیرا ایمان تازہ کرے گا. کہہ دے سبحان اللہ. کن دے نال بنایا کن دے نال بنایا تھم باج ٹکایا
आसमाने सोने रब दी शाने वेख नीला आसमाने सोने रब दी शाने चन्न ते तारे प्यारे प्यारे चन्न ते तारे प्यारे प्यारे गौर कर तू जरा ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे। इधरों मेरे भाई तुसी बड़े ढिले उच्ची कहो तुसी भी सुभान अल्लाह। रो के रब नो मना ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे। अल्लाह दे दर उत्ते आ ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे। आखिरी शेर अशार काफी ज्यादा ने लेकिन मैं खिलाफे तवक्को थोड़ा जिहा टाइम मैनू ज्यादा महसूस हो रहा। एक शेर पढ़ के मैं इजाजत चाहना। एक बार जरा ऐसी सुभान अल्लाह मैनू सुना दिओ जहानियां जांदियां तक मैं तुहानू दुआवां दिंदा जावां। उच्ची कह दिओ सुभान अल्लाह। रब दा हर थां राजे इधर उधर नहीं। नबिया ने भी अगर साडा रुख कराया तो किदे हल कराया है? जिन्हों कोई शर्म आती है ना बोले, जेड़ा दिलों राजी है कि वाकई में सही रस्ते ते उच्ची कवे अल्लाह ने। किन्ने भाई सानू नबिया ने केड़ा रस्ता विखाया? सहाबा इकराम ने अपने कुंभा कबीला लुटा के सानू की समझाया है? किदे कोलों मंगना है? उच्ची कहो यार अल्लाह ने। बस मैं एक शेर पढ़ के तुहानू इजाजत चाहना। रब दा हर जा राजे रब दा हर जा राजे हर कोई मोहताजे हर कोई मोहताजे हर कोई मोहताजे भावे होण नबीए जग दे सारे वलीए भावे होण नबीए जग दे सारे वलीए ना बस किसी दा ए रख अकीदा ना बस किसी दा ए रख अकीदा ना बस किसी दा ए रख अकीदा सारे उस दे गदा ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे। अल्लाह दे दर उत्ते आ ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे। रो के रब नो मना ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे। सुभान अल्लाह।